Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh مع أول درس في le projet 2 في la fable les serins et le chardonneret. إذا la fable أولا ما هي عبارة عن دائما قصة خيالية ولكن لا نستعمل فيها الإنسان كما la princesse, كما le prince, كما le roi. Non, on n'utilise pas alors des personnages humains وإنما نستعمل يا إما حيوانات أو الطبيعة. نستعمل أيضا الطبيعة. ثم أول درس وهو صفحة 67 وهي les serins et le chardonneret. هنا استعملنا العصافير. إذن العصافير عبارة عن ماذا؟ عن حيوانات. إذن هذه هي لافابل. نستعمل لكن من نج الخيال. إذن دائما نستعمل الخيال. ثم عندنا في هذا لو تكست واش عندنا لو تيتر، عندنا illustration وهي ليماج، وعندنا لا سورس من جبنا هذا لا فابل. اذا لي سوران اي لو شاردونغي، عندنا لي سوران وهي عصافير الكناري، ولو شاردونغي سي طائر الحسون. ما على باليش اذا تعرفوهم حوسوا عليهم باش هكذا تعرفوا عليهم. alors cette histoire تدور حول هاد العصافير. نبدأ بالقراءة. Un amateur d'oiseaux avait, en grand secret, glissé l'œuf d'un chardonneret parmi les œufs d'une serine. Alors, Hawi al-Asafir avait en grand secret glissé l'œuf d'un chardonneret parmi les œufs d'une serine. تما هز un œuf بيضة تاع طائر الحسون وحطها dans un nid ولا dans la couvée تاع la sérine، عصفور الكنال الأم. C'est un amateur d'oiseaux، هاوي العصافير. La mère des serins ne s'aperçut de rien et couva l'œuf comme si c'était le sien. تما الأم les petits œufs parce que bon les serins هذوك مازال ما فقسوش. إذن des petits œufs تاع les serins ما لم تلاحظ أن هناك بيضة ماشي ديالها، واحتضنت لا كوفي وهي وين حطوا لي زو، وكوفا صافي تحطت عليهم اللي كوفا احتضنتهم لوف كوم سي سيتي لو سيان. تما ما دارتش اون ديفيرونس انتر لي زو. De cet œuf étranger sortit un petit chardonneret. Il reçut les tendres soins et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la famille. تما هاد l'œuf étranger parce qu'il n'est pas comme les autres. خرج un petit chardonneret وهو طائر الحسون. Il reçut les tendres soins إذن العناية et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la famille. إذن خرجوا كامل، خرجوا des petits serins وكانت العناية التي كانت من أجل les petits serins هي نفس العناية من أجل هذا le petit chardonneret. À côté des serins dont il se crut être le frère. إذن كان يظن أنه أخ لهذا les petits serins. Il recevait la béquée et se reposait dans le duvet sous l'aile de la mère. إذن كان لا بيكي هي العصافير كي تمد الأم العصفور تمد العصافير الصغار الأكل، تمد لهم عن طريق لو بيك ولا المنقار، ويقولوا لها لا بيكي. تما العصفورة كي تمد العصافير تاعها الأكل يقولوا لها لا بيكي، عن طريق الأكل عن طريق المنقار. Et se reposer dans le duvet sous l'aile de la mère. إذن وكان يرتاح تحت جناح الأم. Jaloux de ce bonheur, un vieux chardonneret vint lui dire à l'oreille. إذن هناك un vieux chardonneret وهو عجوز. إذن هذا الطائر الحسون عجوز كان غيور من هذه السعادة التي كان يعيشها le petit chardonneret. راح عنده وقال له dans son oreille: ceux pour que tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents.
إذا هادو اللي راك تحبهم de si doux sentiments يعني أحاسيس جميلة ليسوا والديك. Il a répondu le petit chardonneret. واش قال le vieux chardonneret? Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance, répondit le chardonneret. Puis il ajouta, pour un oiseau reconnaissant, un bienfaiteur est comme un père. إذن وش قالوا قلبي سيحب دائما الذين اعتنوا بي عندما كنت صغير. إذن chérira سيحب. Puis il ajouta, pour un oiseau reconnaissant أي يعترف بالجميل un bienfaiteur est comme un père. إذن المحسن أو فاعل الخير مثل أبي. Le jaloux insista. Le jaloux هو le vieux chardonneret. Mais tu es si différent, regarde-toi, tu ne seras jamais serein. إذن قد يقولوا أنت مختلف عنهم. انظر لنفسك لن تكون أبدا عصفور كناري. Mon plumage est différent, mais nos cœurs se ressemblent, conclut le petit oiseau. إذن اختتم le petit oiseau أو le petit chardonneret وهو يقول ريشي مختلف ولكن قلوبنا تتشابه. إذن هذا هو le texte. سأعيد قراءته بدون أن أتوقف. Les serins et le chardonneret. Un amateur d'oiseaux avait, en grand secret, glissé l'œuf d'un chardonneret parmi les œufs d'une serine. La mère des serins ne s'aperçut de rien et couva l'œuf comme si c'était le sien. De cet œuf étranger sortit un petit chardonneret. Il reçut les tendres soins et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la famille. À côté des serins dont il se crut être le frère, il recevait la béquée et se reposait dans le duvet sous l'aile de la mère. Jaloux de ce bonheur, un vieux chardonneret vint lui dire à l'oreille: ceux que tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents. Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance, répondit le chardonneret. Puis il ajouta, pour un oiseau reconnaissant, un bienfaiteur est comme un père. Le jaloux insista, mais tu es différent, regarde-toi, tu ne seras jamais serein. Mon plumage est différent, mais nos cœurs se ressemblent, conclut le petit oiseau. ننتقل إلى الأسئلة. إذن qu'a fait secrètement l'amateur d'oiseaux? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis secrètement un œuf d'un chardonneret dans la couvée de la sérine. La sérine وهي الأم. Comment la sérine a-t-elle traité le petit chardonneret? Le chardonneret, elle l'a couvé et elle l'a traité comme si c'était le sien et l'a couvé avec ses frères. Dans le texte, le mot béquet veut dire, bien sûr, c'est la nourriture. Qu'a dit le vieux chardonneret au petit chardonneret? Quelle était sa réponse? Le vieux chardonneret, wesh qalou? Qalou, ceux qui tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents. La réponse du petit chardonneret était: mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. Et il ajouta, pour un oiseau reconnaissant, un bienfaiteur est comme un père. Seulement, dans ce texte, qu'est-ce qui permet de reconnaître le dialogue entre ces deux oiseaux? عندنا le dialogue عفوا هو نفس الشيء كما الحوار في العربية. عندنا les deux points, le tiret et les guillemets. إذن هذا هو مؤشرات الحوار في الفرنسية. Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. Dis cette phrase avec tes propres mots. إذن chérira قلنا هو aimer. Alors j'aimerai toujours ceux qui ont pris soin de moi quand j'étais petit.
إذا هنا إعادة الصياغة داكوغ إعادة الصياغة بكلماتي الخاصة. Que pensez-vous du petit chardonneret؟ إذا لو بوتي شاردونغي مع أنه كما يقول لك كاينه نميمه من عند لو فيو شاردونغي. واش كان يحب يدير النميمه، حب يقولوا بلي هادوك ماشي والديك، وباش هكذا يخسر العلاقه اللي كاينه بيناتهم. لكن لو بوتي شاردونغي était sage. alors il était sage et reconnaissant. كان يعترف بالجميل. اذا لو شاردونغي est reconnaissant et sage. ننتقل إلى la deuxième page, la page 68. Je relis le texte, les serins et le chardonneret, et je réponds. Quelle phrase montre que le petit chardonneret a été adopté facilement? إذن la phrase du texte, bien sûr. Il reçut les tendres soins et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la famille. إذن هذه هي la phrase qui montre que le petit chardonneret a été adopté facilement. Maintenant, quel adjectif qualificatif montre le sentiment du vieux chardonneret à l'égard du petit oiseau? Bien sûr, on a كان غيور, alors jaloux. Mon cœur chérira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. Le mot souligné veut dire chérira قلنا وهو أنني أحب أنني سأحب. Oubliera, aimera, détestera, إذن aimera. Ceux pour qui tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents. À qui ou à quoi renvoie le mot souligné? هنا ceux يدل على من. إذن à la famille des serins. Je choisis la morale qui convient à l'histoire, les serins et le chardonneret. إذن chaque fable عندها la morale تاعها، عندها القيمة التربوية ولا القيمة الأخلاقية. واش نفهموا من هاد لا فابل، واش نتعلموا من هاد لا فابل. إذن عندنا هنا le choix entre rira bien qui rira le dernier, un bienfaiteur est comme un père, pour vivre heureux, vivant caché. إذن هي bien sûr un bienfaiteur est comme un père. إذن المحسن أو فاعل الخير هو كأب. الآن deuxièmement, je m'entraîne pour mieux lire. هنا un amateur d'oiseaux. Parmi les œufs d'une serine. هنا les œufs ما نقولوش les œufs. لا في الجمع ما نطقوش لو اف. اذا لي زو هنا يقولوا لها لا ليزون. لا ليزون عندما تكون هناك اون كونسون ويجي لو مو دابخي يجي اون فويال، كيما هنا اون كونسون وهي ان، هنا ا. ان اماتور دوازو. هنا كي يكون اس او اون فويال نقولوا ز. لو زد. parmi les œufs d'une serine. Troisièmement, avec ma ou mon camarade, je joue le dialogue. تما في لا كلاس رايحين تكون انت واللي قاعد معاك ولا من اختيارك رايحين تديروا لو ديالوج هذا. Tu es un chardonneret, non un serin. Regarde-toi, tu es si différent d'eux. Oui, mais leur cœur et le mien ont une grande ressemblance. ما رايحين ديروا هاد لو ديالوج entre vous. ثم رابعا، هنا الأساس واش رايحين تتعلموا عندكم une fable qui est en prose رايحين ديروها نتوما en dialogue. ولا une fable en prose ولا en vers رايحين ديروها نتوما en dialogue. هذا هو الأساس. ولا en bande dessinée. هذا واش رايحين تتعلموا من هذا le projet. إذن j'imagine et je dis la suite du dialogue. Ayant entendu la conversation entre le vieux chardonneret et le jeune oiseau, la mère serine prend la parole. تما la mère serine سمعت la conversation بين هاد العجوز وبين le petit chardonneret و راحت elle a pris la parole. تما هي اللي هضرت. واش قالت؟ حنا on va imaginer. D'accord? On va imaginer ce dialogue.
La mère Serine dit: Pourquoi dis-tu cela à mon petit? لماذا تقول هذا لصغيري? Le vieux chardonneret dit: Car il ne te ressemble pas, لأنه لا يشبهك. La mère Serine: Peu importe. La différence, je l'ai élevé comme mon propre petit et je l'aime. Et bien sûr, لازم أنا نسيت هنا les guillemets, faut mettre les guillemets هنا وهنا وهنا هنا هنا. Alors on met toujours les guillemets à la fin de ce dialogue. ثم عندنا bien sûr le tiré, ما ننساوش le tiré و les deux points. هذا كل إذا مؤشرات قلنا الحوار. Maintenant, sais-tu, les fables sont écrites en prose أي النثر كما شفتوا في هذا النص عبارة عن نثر ولكن c'est un mélange entre إذا السرد و رايحين نديروا عربية إذا هناك c'est un mélange entre السرد والحوار لكنه عبارة عن ماذا؟ عن النوع تاعو وش هو النثري. إذا c'est la prose ou en vers كبيوت شعرية. إذا la fable معروفة جدا أنها كبيوت شعرية. Elles contiennent une morale إذا قيمة تربوية أو أخلاقية. Elles nous donnent une leçon de vie. إذا وش نفهموا من هذه القيمة التربوية؟ وش نتعلموا منها؟ une leçon de vie درس في الحياة. Les fabulistes les plus connus أي هادو اللي يكتبوا la fable عنا Ésope وهو c'est un écrivain grec. وعنا ابن المقفع إذا تشفاو على كليلة ودمنة. وعنا جون دو لافونتين. جون دو لافونتين كتب العديد والعديد من لي فابل وهي التي نستعملها بكثرة كما لا سيغال إي لا فورمي إذا تشفاو عليها. إذا بهذا ننتهي مع لا باج 67 و 68 إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سلام.